Kenapa mereka tidak ikut terlibat? Inilah kenyataan yang kita lihat saat ini. Saudara-saudara sekalian, tentu kita tidak boleh membiarkan keadaan ini. Ada sahabat Nabi menjadi duta besar pertama dan utama diutus oleh Nabi ke Madinatul Munawwarah yang bernama Mus'ab bin Umair. Nabi tidak menginginkan sahabatnya untuk dakwah mereka seperti penjaga gawang, menunggu bola. Tidak. Penjaga gawang kerjanya nunggu bola. Tapi Nabi menginginkan sahabat-sahabatnya ngejar bola. Maka Nabi kirim Mus'ab bin Umair. Pendidikannya apa? Dia diangkat menjadi duta besar pertama untuk Madinah. Artinya dengan tugas mengislamkan orang sekota Madinah. Jebolan perguruan tinggikah dia? Belum ada perguruan tinggi saat itu. Apa yang diharapkan oleh Nabi dari Mus'ab bin Umair? Dia hanya membawa bekal Al-Quran. Al-Quran. Dalam waktu singkat sebelum Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, Mus'ab bin Umair sudah berhasil. Kenapa? Karena dia tidak seperti penjaga gawang. Dia datangi tokoh-tokoh, orang-orang yang belum masuk Islam. Di antara mereka yang didatangi Usaid bin Hudayr. Orang Betawi kenal istilah jawara. Ini jawara yang didatangi pertama kali. Berhadapan dengan jawara enggak sama dengan berhadapan dengan orang biasa. Di bawah jawara ini ada 80 lagi jawara. Tapi dengan bermodalkan Al-Quran, sang jawara mulanya bicaranya kasar. Oleh Mus'ab bin Umair tidak dilawan kasar. Kalau Tuan berkenan saya membacakan apa yang saya ingin bacakan ini, itu dzalika ma kunna nabghi, itu yang saya harapkan. Dan itu sang jawara yang membawahi 80 jawara, yang buasnya, yang 80 itu lebih buas dari binatang buas, mau juga dengarkan. Karena tutur kata Mus'ab bin Umair ini begitu lembut. Selesai dia membaca Al-Quran, tertarik ini sang jawara masuk Islam. Karena sang jawara sudah masuk Islam, yang 80 berikut qabilah-qabilahnya akhirnya masuk Islam. Modalnya Al-Quran. Tentu karena mereka paham Al-Quran. Singkatnya, ini kelompok yang terbesar dari qabilah yang ada di Madinah itu dua, Aus dan Khazraj. Satu dengan yang lainnya saling baku hantam. Li'auhal asbab, hanya persoalan sepele. Karena kelompok ini sudah masuk Islam, kelompok yang satu mau cari tahu, kok sudah tinggalkan agama lama.
Akhirnya mendekat, perkenalan juga seperti yang tadi juga dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Saya hanya ingin memperdengarkan Anda bacaan yang saya akan baca. Masuk Islam lagi dalam waktu singkat sebelum Nabi kita Muhammad hijrah ke Madinah. Madinatul Munawwarah sudah penuh gemuruh dengan suara La ilaha illallah Muhammadur. Sudah penuh dengan suara azan berkumandang di Madinatul Munawwarah. Pantaslah pada saat Nabi akan berkunjung ke Madinatul Munawwarah, yang Nabi datang min taniyatil wada', mereka-merekalah yang mengeluh-elukan kedatangan Rasulullah dengan mengatakan marhaban. Gimana? Tala'al badru alaina min taniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min taniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillah. Seterusnya, ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'i kun syafi'ana jami'an ya mujiban kulla da'i. Dielulukan Nabi Muhammad yang datangnya min taniyatil wada', dari pengkolan wada', pengkolan yang memisahkan antara kota Mekah dan Madinah, di mana orang kalau masuk ke Madinah harus lewat situ. Siapa beliau yang diserupakan oleh pengarang kitab Maulid dengan Badr, dengan bulan, karena memang Nabi datangnya di malam hari. Karena itu dikatakan tala'al badru, bulan sudah terbit. Terbitnya dari mana? Min taniyatil wada'. Nabi bagaikan bulan terang. Saat Nabi datang Madinah, terang benderang. Kalau begitu wajib syukru alaina. Kita orang Madinah yang sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam melalui duta besar Nabi yang pertama, Mus'ab bin Umair, kita wajib berterima kasih. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Selama ada orang yang menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan acara Muharram, saya ingin mengajak kepada kita agar kita juga mengikuti jejak sahabat ini. Jangan dakwah ini 100% diandalkan kepada Habib, diandalkan kepada Kiai. Kenapa kita kalah dengan Romo? Tahu saudara, beberapa tahun yang lalu ada satu orang Romo, kalau kita bilang pastor atau pendeta, waktu dia meninggal dunia disolatkan di gereja katedral. Hujan air mata mengiringi keberangkatan jenazah Romo. Siapa itu Romo? Apa yang dia lakukan semasa hidupnya?
Kenapa anak-anak jalanan melepas dia dengan derayan air mata? Kenapa anak-anak yang tinggal di dalam gerbong-gerbong kereta api itu kok yang melepas dia? Kenapa pedagang-pedagang asongan ikut menangisi kepulangan dia? Kenapa tukang-tukang gosok abu gosok, pedagang-pedagang pinggiran jalan ikut menangisi kepulangan Romo? Kenapa orang-orang yang selalu terlihat ada di taman-taman ibu kota, justru mereka-mereka yang mengantar keberangkatan Romo? Dia berhasil karena dia mampu mengejar bola. Siapa itu semua? Mereka dahulunya orang Islam, tapi orang Islam kurang open sama saudaranya. Salah seorang rektor dari perguruan tinggi di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, pernah mengatakan, apa iya 25 tahun lagi pengamalan syariat Islam akan tidak lagi dilakukan oleh umat Islam? Berapa minggu yang lalu saya akan didatangi oleh gubernur baru. Semuanya sudah siap, termasuk beliau sendiri yang melalui utusannya sudah siap untuk datang. Tapi rupanya Ibu Megawati menginginkan beliau ikut hadir dalam pertemuan di partai PDIP. Padahal gubernur sudah ada di daerah Tebet, sehingga tidak jadi. Utusannya yang mewakili datang kepada saya bernama Dr. Haji A.M. Patwa, memohon maaf atas ketidakdatangannya Bapak Gubernur. Hanya beliau menyatakan, alhamdulillah, kalau dahulu ada gubernur Jakarta, entah namanya Syamsul Arifin, entah siapa saya lupa, berencana membangun masjid di Jakarta untuk umat Islam Jakarta, maka Pak Gubernur yang baru ini berencana untuk membangun masjid khususnya untuk orang Jakarta di daerah Pesing, di daerah di mana di sana banyak diternak babi. Diternak babi sebanyak tanah itu 5 hektar. Saya jawab, saya tidak katakan jelek, bagus betul itu. Membangun masjid masa jelek? Bangun masjid bagus. Tapi apa kata teman saya setelah teman saya, orang sini ada yang kenal, mungkin Haji Ibrahim kenal, namanya Ustadz Haji Abdul Halim dari Condet. Haji Abdul Halim memperdengarkan kepada saya saat saya berada bersama dia di dalam satu mobil. Dia memperdengarkan kepada saya bicaranya seorang pendeta. Lalu dia katakan, Habib, saya pada masa kecil punya teman. Hanya kalau saya sekarang jadi ustadz, teman saya jadi pendeta. Saya jadi ustadz, teman saya jadi pendeta. Teman saya pernah berkata begini, ya Abdul Halim, mohon maaf, kita ini nggak takut umat Islam punya masjid puluhan ribu yang dibangun oleh umat Islam. Walaupun dibangun dengan biaya puluhan miliar satu masjidnya. Tapi yang paling ditakuti oleh kita adalah kalau umat Islam
mempunyai kesadaran untuk membangun pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah, yang di pondok pesantren itu generasi muda akan ditanamkan akidah yang kuat. Itu yang paling kami takuti. Masjid kami tahu nggak ada isinya, menang besar dan banyak. Itu benar apa enggak tuh omongan tuh? Hah? Itu pada diam aja, kenapa emang? Benar begitu? Nyata. Hanya saya tidak katakan kenapa jadi bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun madrasah diniyah. Masjid udah kebanyakan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ada kedatangan anak-anak yang suka datang ke rumah, hadir. Saya tanya dari mana? Habis dari ziarah ke makamnya anak dari Al-Imam Ali Al-Quraidi, juga di situ dekat bandara, dekat tadi itu tempat-tempat orang ternak membudidayakan babi, tempat di mana nantinya bakal ada masjid besar. Situ ada makam anak dari Al-Imam Ali Al-Quraidi, begitu katanya. Kata mereka baru pulang dari ziarah, tapi di sana hebat Habib, ada 5 bangunan bertingkat, 5 apartemen terbangun misah satu dengan yang lainnya, dihuni oleh orang Islam, tinggal di situ, mandi di situ, listrik bebas, mandi bebas, melahirkan juga bebas, tidak bayar, hanya bayar 1 bulan 150.000. Yang tinggal adalah orang Islam. Kerjaan mereka, penghuni di apartemen tadi, pemulung-pemulung, tukang mengumpulkan kardus-kardus bekas, botol-botol bekas, plastik-plastik bekas. Siapa yang nampung? Yang nampung yang bangun apartemen. Siapa yang membangun? Orang Islam? Bukan. Yang bangun bukan orang Islam. Kemana orang Islam? Jadi mereka yang mengumpulkan barang bekas, tapi yang membeli, yang membangun itu apartemen. Kata pepatah orang Arab, inna ma wara al-akamati ma wara'aha. Tentu ada udang di balik. Nggak apa-apa, bapaknya nggak usah masuk, ibunya nggak usah masuk. Mungkin anaknya nanti yang bisa kejaring. Kemana umat Islam? Betapa pentingnya kalau begitu kita semua ngejar bola. Jangan andalkan ini dakwah
Apa enggak ada orang Islam yang berdakwahnya ngejar bola? Ada. Banyak. Tapi sebagian dari mereka itu yang masuk dalam organisasi bertaraf internasional sudah keluar dari aturan yang dicontohkan oleh pendirinya, seorang wali min auliyaillah. Contohnya, saya kurang lebih 1,5 bulan yang lalu barangkali, saya harus bertugas di daerah Cakung. Yang jemput saya namanya Al-Ustadz Al-Haj Nur Hasan dari Rawa Bebek. Dia bilang, Habib, di kampung saya ada orang punya toko, sekampung belanja sama dia. Rawa Bebek, orang-orangnya belanjanya sama dia. Betapa majunya itu toko. Tapi sayang, dia masuk dalam organisasi ini. Ini organisasi bukan salah organisasinya, salah pengamalan dari oknum orang yang masuk dalam organisasi itu sendiri. Sekali-sekali suka ninggalkan tokonya, enggak lama, ada sebulan sekali, sebulan ngilang, 4 bulan ngilang. Lama kelamaan tuh toko bures apa enggak, saudara? Bures apa enggak? Bures. Orang sini masih ngomong bures enggak? Buras kali. Habis itu toko. Habis kerjanya apa? Nggak ngapa-ngapain, hanya ngenjot beca, Habib. Itu orang akhirnya jadi tukang ngenjot beca. Apa Islam mengajarkan? Apa Nabi menginginkan umat Islam menjadi umat yang macam begini? Yang dari hidup lumayan, ya walaupun tidak mewah, kemudian jadi harus ngenjot beca. Takut orang masuk Islam, saudara. Bukankah Al-Imam An-Nawawi mencatatkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam lembaran-lembaran pertamanya berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi. Ini sahabat namanya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini konglomerat. Jadi di zaman Nabi ada konglomerat namanya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas juga adalah ahadul mubasysyirin bil jannah, ahadul asyarah al mubasysyirin bil jannah, salah seorang dari 10 orang sahabat Nabi yang besar yang Nabi tentukan bahwa Anda bakal jadi orang surga. Konglomerat juga bakal jadi orang surga. Bukan sebatas itu, Al-Imam Jalaluddin Al-Hafidh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti dalam kitabnya Ad-Da'watul Mustajabah menyebutkan bahwa ini Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang yang mujabud dakwah, yang doanya kontan-kontanan. Terbukti seperti yang dicatatkan dalam kitab itu, saat Nabi lagi sedang sholat, rupanya ada anjing iseng mau ngelewatin Nabi yang lagi sedang sholat. Dilihat oleh Sa'd bin Abi Waqqas, seketika itu anjing mati dengan doa yang diucapkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi, konglomerat, salah satu dari yang bakalan jadi orang surga. Ketiga, mujabud dakwah. Enggak bolehkah kita untuk memiliki 3 dari apa yang dimiliki oleh Sa'd bin Abi Waqqas ini? Ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul wa Tashilul Wusul Al-Muqarrib li Ma'rifatillahi war Rasul, menyebutkan bahwa
kalau sahabat-sahabatku hidup dalam keadaan miskin saat itu satu kebahagiaan buat mereka. Tapi umatku di akhir zaman harus banyak uang, harus kaya. Maksudnya begitu. Itu yang diharapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari punya toko malah jadi ngenjot becak. Buat apa peringatan Maulid setiap tahun? Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah moto kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Bukankah moto yang diajarkan oleh Nabi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, memberi lebih baik daripada mengemis? Jadi ada kelompok-kelompok yang begitu. Terlalu kompleks yang dihadapi oleh kita umat Islam seperti yang saya katakan tadi. Berbeda kita memperingati Muharram tahun ini dengan memperingati Muharram beberapa belas dan puluh tahun yang lalu. Kemarin ada bicara seorang tokoh Syiah yang ditanggapi oleh MUI Pusat karena persoalan Sampang Madura. Seorang Habib pada waktu baru kembali dari Iran bilang sama saya, di Iran saya masuk ke satu pesantren. Bukan satu yang ada di Iran, pesantren banyak. Di satu pesantren saja tidak kurang dari 200 anak Habib dari Indonesia. Berapa? 200 anak Habib dari Indonesia. Kalau di sana di Iran ada 5 pesantren, isinya satu pesantren 200, maka berarti 1000. 10 tahun yang akan datang kita bisa lihat jadi apa ini Indonesia. Kalau memang kita bisa, kita coba tentunya. Hayo umat Islam kejar bola. Seperti apa? Seperti apa yang digelar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab selesai salat, beliau melakukan dialog interaktif langsung kepada para jamaah. Itu baru pemimpin. Kata Sayyidina Umar, para jamaah, biar ada di antara kalian yang mau mengajukan kepada saya apa yang menjadi keinginan masing-masing. Tampil satu orang bicara depan presiden. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya ingin kalau bisa kepengen punya gunung sebesar gunung emas. Kepengen punya gunung emas. Hebat nggak tuh semangat? Itu orang Islam. Apa disalahin oleh Sayyidina Umar? Buat apa itu? Saya ingin punya gunung emas untuk saya belanjakan di dalam memperjuangkan ini agama. Karena al-mal ruhul a'mal. Sayyidina Ali bilang, uang adalah motor dari semua pekerjaan kita. Membangun pesantren duit nggak ada, menyantuni anak yatim duit nggak ada, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu duit nggak ada.
Karena itu sahabat bilang, saya kepengen punya gunung emas. Di Buncit ada gak yang cita-citanya begitu? Hah? Gak ada potongan. Nabi yang bilang, alaikum bima'alil umur, ulul himmah minal iman. Itu yang Nabi mau. Sudah, ini yang satu bicara, kasih lagi kesempatan kepada jamaah yang lain. Apa kata yang satu ini yang kedua? Ya Amirul Mukminin, saya ingin punya kuda-kuda pacu yang bisa dipakai untuk berperang seisi kota Madinah. Kuda seisi kota Madinah. Gimana ngempaninnya, saudara-saudara? Tuh sahabat tuh. Itulah kuda yang disebutkan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi. Kuda-kuda pacu. Silakan Anda yang ketiga, kata Sayyidina Umar. Saya ingin punya budak-budak. Budak bukan budaknya Betawi, bukan budak Sunda. Kalau budak Sunda, orang Jawa Barat jamaknya barudak. Anak kecil. Ini budak manusia belian. Saya mau punya sekian ribu budak-budak yang saya akan bebaskan, merdekakan di jalan Allah. Gitu. Sudah selesai, satu-satu diberikan kesempatan, giliran orang semasjid mendaulat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan, mereka mengatakan, Tuan Amirul Mukminin, kami mau dengar Tuan menginginkan apa dari kami? Pemimpin didaulat. Sayyidina Umar enggak jawab macam-macam. Saya ingin masjid ini berisikan orang-orang amthal Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Saya menginginkan masjid ini diisi oleh orang-orang yang macam Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Saya ulang lagi. Saya menginginkan masjid yang begini luasnya, yang mampu menampung 150.000 lebih umat Islam, supaya semuanya yang ada dalam masjid mempunyai akhlak dan bawaan serta ibadah seperti Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Itu kemauan dari seorang pemimpin Islam. Siapa itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Rasulullah SAW pernah berkata, pernah mengatakan bahwa saya pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Saat Jibril datang, saya dituntun, kata Rasulullah. Kemana Rasulullah dituntun oleh Jibril? Rasulullah dituntun oleh Jibril untuk diperlihatkan pintu surga. Kemudian Jibril mengatakan bahwa melalui pintu ini nanti umatmu akan masuk ke dalam surga. Selesai Jibril mengatakan begitu, Rasulullah cerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nyesel. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, coba saat itu aku hadir bersama engkau ya Rasulullah, untuk bisa aku melihat pintu surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan, ya Abu Bakar, engkaulah orang pertama yang akan memasuki pintu surga dari umatku bighairi hisab, tanpa hisab. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ayo umat Islam, dengar ini.
kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar. Bahkan nanti di padang mahsyar setelah kita berjembat di mana Siratal Mustaqim untuk masuk dalam surga, Sayyidina Abu Bakarlah orang pertama yang menerima cangkir dari telaga Kausar dan Nabi kasih minum dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang bakal menerima minuman dari air telaga Kausar. Umat Nabi Muhammad nanti bermacam-macam saat menerima air minum telaga Kausar. Di antaranya bisa minum melalui air minum dari tangannya Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Bagaimana dengan orang umat Nabi Muhammad yang membenci kepada Sayyidina Abu Bakar? Dari mana dia bakal dapat itu? Itu air telaga Kausar. Ada yang mendapatkan air telaga Kausar melalui tangan Sayyidina Umar. Ada yang melalui Sayyidina Utsman. Alhamdulillah masyarakat Buncit berkat ulama-ulamanya, berkat kiai-kiainya, berkat pada guru-guru pendahulu yang mengajar di kampung ini, di daerah ini, tertanam cinta kepada sahabat-sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat mereka. Tapi di antara orang yang datang untuk minum telaga Kausar Nabi, ada yang minumnya tidak lagi melalui tangan Sayyidina Abi Bakar, tidak lagi meminum dari telaganya, dari tangannya Sayyidina Umar, tidak lagi minum dari tangannya Sayyidina Utsman. Tiba-tiba itu kizan, itu cangkir-cangkir sudah ada di mulut mereka masing-masing. Siapa yang kasih minum mereka? Itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dahr, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan langsung yang kasih minum. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kita sih dari mana aja dah? Dari tangan Nabi, alhamdulillah. Dari tangan Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah. Dari Sayyidina Umar, alhamdulillah. Dari Sayyidina Utsman juga kalau dapat minum, alhamdulillah. Dari Sayyidina Ali, alhamdulillah. Syaratnya jangan taruh benci kepada sahabat-sahabat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya ingin mengulang lagi. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan sesudah Muharram ini? Mada ba'dal Muharram? Apa yang mesti kita lakukan sesudah Muharram? Kalau umat Islam disebut mayoritas, bagaikan gajah yang besar, gajah itu disegani dan ditakuti selama gajahnya enggak tidur ngedengkur. Selama gajahnya tidak tidur ngedengkur. Tapi kalau tidur ngedengkur, namanya tidur. Bangun. Almarhum Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pada waktu berada dan dirawat di rumah sakit Raden Saleh Cikini, itu yang diteriak-teriakin oleh Habib Salim, suruh bangun, umat Islam bangun, jangan tidur ngedengkur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya untuk kita bersama. Kepada para remaja, jangan tinggalkan menuntut ilmu, timba ilmu yang ada, terutama kepada guru-guru kita yang ada di sini, insyaallah. Karena al-Islam la yunsar bil jahl, bi jahli ahli. Islam ini enggak bisa ketulung oleh kejahilan daripada pemeluknya. Nanti suatu saat kita akan berhadapan dengan orang-orang, mereka padahal bukan orang Islam tapi hafal Al-Quran. Mereka bukan Islam tapi hafal Al-Quran.
menguasai disiplin ilmu agama Islam. Gimana kita berhadapan dengan mereka? Ini saja, karena saya harus bertugas lagi ke daerah Karbela, Karet Belakang. Biasanya berangkat dari rumah ba'dal asar, menjelang isya baru sampai. Mudah-mudahan dari sini tidak macet. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah, demikian tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di penghujung 1433 Hijriah, marilah kita ikuti pembacaan doa akhir tahun yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz Thayyib, dan dilanjutkan nanti dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Para jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, sudah dibagikan daripada doa akhir tahun. Kita mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dan apa yang ada di isi doa ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala ukubati wa da'autani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfirli bifadlika wa ma amiltuhu bima biha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi sawab wa as'aluka Allahumma ya karimu ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu
falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfirli bifadlika wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi sawab fa as'aluka Allahumma ya karimu ya zal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu walam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfirli bifadlika wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi sawab fa as'aluka Allahumma ya karimu ya zal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqra' rajani minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa syi'i wa muhibbi wa muhibbatihi wa ummatihi wa alaina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya wal mursalin wa ala kulli nasusan sayyidina al-imam Ali Muhammad sahibi sunnati qarar sirri wa salamatu wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin bil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin bil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad دائن يا ربي صل على
محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق صل على محمد أفضل من بالتقى يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق محمد اللهم صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوك يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوك يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله صل ومن للحبيب يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطان أرواده برهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجنون ثم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرست برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب المنيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا وترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق مما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعاقل معانه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم الله سلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها واللسان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك اللسان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في سلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات واجمعها واسكى التحيات واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أضر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم زور أسرار تأسيس البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاوٍ لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصحاب الكريمة والبطن، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قرت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأصحاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا هير الأفكار زوره وبهر، فتألقت همة الراكب لهذه الهروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تميز من شان أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فلنضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدوين ما حفظت من شر أشراف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الأطرة الكريمة، ولا يجد الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، آمين، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وعلى آله. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني، فعاد لي حرام ولا تعذروني.
ومن كان مثلي معانا مضانا ومن كان مثلي معانا مضانا بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا يلام لموني بحب رماني لموني بحب رماني يطرح عيوني عليك السلام يقول عيوني عليك السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تقتلوني فعدي حرام ولا فؤادي لنغو المدينة فؤادي لنغو المدينة وقلبي تولى بخير الأنام وقلبي تولى بخير الأنام أنادي حبيبي ولا تقتلوني فأنتي حرام ولا تقتلوني فأنتي حرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصفي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور شراك هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر الفرح ملاقة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وعلى آله
فحين قرب وأنور هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على الوجود تصد والسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيد سبحان الله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم زور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن يهدر عند وليهما تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الهروعين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على أدوره وجود هذا المولود فانفرق سبل الكمال من النور عن عمود وورث الحامد المحمود وزينا بالله بالتعظيم والسجود صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدى وضربوا يا للمدني فازاروا اليوم لغرات واستضيئوا بجمال فاق بالحسن تبرع البشرى بسادين مستمير ليس يلفت حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد
جل أن ينصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا جل حسين مرحبا مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا حسين وهدينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد المسيد ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولما نظم الفكر من ضلال أوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرا وعلى باب ساته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك المستطيع الشرف الأفر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم دادك في بارك وساقي شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمئن في رحمتك الخاصة فلا ترمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركة والشرف شاتي أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين ووسط الأدب الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصرنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للسمع الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita setelah selesai mengikuti rangkaian acara. Nanti insyaallah ba'da sholatil maghrib berjamaah sholat awabin dulu 6 rakaat baru baca doa awal tahun. Ya, jadi awali dengan kita sholat. Ya, nanti baru jangan terburu-buru kita sholat dulu maghrib berjamaah aurat yang biasa sholat awabin 6 rakaat baru kita baca doa jadi tenang. Ya, doa awal tahun. Dan sekarang ada konsumsi dari panitia, dimohonkan para guru-guru dan juga jamaah di sebelah selatan aja di sini. Ya, makan. Sekarang makan masih ada waktu sampai maghrib. Insyaallah nanti kalau kurang tempat di sebelah selatan, nanti sebelah timurnya. Makannya di luar dan gelas-gelas yang dibawa ini bawa semuanya keluar, jangan sampai ada yang kotor di dalam.
Ya gelasnya itu bawa masing-masing semuanya ya. Jangan hampir ada yang di kotak masjid, sebab nanti sholat maghrib jadi sudah bersih lagi. Orang berjamaah yang dari luar sudah siap lagi. Karena waktu singkat bikin saf langsung, bikin barisan sebelah selatan, brudik sama bletan dah kalau susahnya. Ya sini guru-guru sini aja. Sana aja sini aja. 3 tempat di kelilingnya aja, jangan di dalam. Keluar aja nih, Sini aja luar, selatan. Brudik. Setelah selesai makan, semua sampah bekas minuman taruh di nampannya, jangan sampai ada tercecer. Ya, nanti panitia jadi mudah membereskannya.